Bon, ne tɔgɔ yɛrɛ de ye Fode Seydou Diallo. N bangera Sabalibugu. N sigiyɔrɔ bɛnnen don Sabalibugu ma, an ka famille bɛ Sabalibugu. Ne y'a décidé don dɔ la ka wuli k'a ɲɛfɔ n ka musokɔrɔba ɲɛna comme ne de ye lagare ye. An ka famille bɛɛ la on est 9 personnes. Cɛman 4 musoman 5. Ne de ye lagare ye. Bon, don dɔ la n wulila n y'a ɲɛfɔ musokɔrɔba ɲɛna n ko n b'a fɛ ka bɔ ka taa wari ɲini na. Au début a tun man d'a ye. A bɛ san 3 bɔ n tun b'a kuma fɔ a ye. Mais don dɔ nana kɛ n y'a fɔ a ɲɛna. A ko k'ale kɔni kumara an fɛ ko ka sɛgɛn ko mais ko ni n yɛrɛ n'a ka di n yɛrɛ k'a bɛ duwawu de kɛ n ye ni n ka hɛrɛ b'a la Ala k'a latigɛ. Côte d'Ivoire tun curiosité bɛ n na n taara ka taa Côte d'Ivoire lajɛ et puis n taara dɔɔni fana kɛ. Bon après n ye dɔɔni kɛ yen comme o ko ma kɛ koba ye n bolo n ma wari ɲɛnama sɔrɔ ko min bɛ ne yɛrɛ nafa quoi. Bon du coup n nana lajɛ ka baara dɔ kɛ comme n ye pizza dilan ni restaurant baara ninnu n y'o dege Côte d'Ivoire à Djamé. Bon du coup n seginna ka na Mali la wari min tun bɛ n bolo n ye an balimakɛ dɔ ye ale fɛnɛ ye malien ye a bɛ gare la a bɛ kasi la wari t'a fana bolo k'u y'a ka a ye san baara min kɛ k'u y'a ka wari bɔ a kun. Bon fitinin min tun bɛ ne bolo ne y'a ye a bɛ kasi la gare kɔnɔ mɔgɔw bɛ k'a kɛ comme fatɔ bon du coup ne y'a fɔ a ɲɛna n ko ni Malila taga de ko don a ka hakili sigi ne b'a ka transport bɔ. Bon ne y'ale o ka transport bɔ ten ka na n'a ye Bamakɔ ka na présenter famille na et puis ka taa ka famille na fana wari min tun bɛ n bolo san 2 kɔnɔ ne tun ye min sɔrɔ Ala de b'a dɔn a tun man ca. Bon ne y'o partager ne ni o ni ɲɔgɔn cɛ ka na sɔrɔ courant juru yɛrɛ bɛ famille na fana donc wari yɛrɛ bɛɛ bɛnna o ma quoi. San 2 baara bɛɛ bɛnna nin ko in ma hali n ma se ka dɔ wɛrɛ kɛ n'a ye. Donc du coup n nana lajɛ il faut que n ka baara wɛrɛ kɛ tuguni pour que ka se ka wari wɛrɛ sɔrɔ. N ye baara wɛrɛ kɛ n'o ye o ye restaurant baara kelen ye Relax la. N ye san 2 ɲɔgɔnna kɛ yen nɔ n bɛ baara la yen nɔ n bɛ baara kɛ hôtel Relais de la min ka surun Relax la. Après n bɔra yen nɔ n taara Relax la n ye baara kɛ yen nɔ n ye n ka wari caman sɔrɔ yen nɔ. Don dɔ la n ye kuma ɲɛfɔ musokɔrɔba ye tuguni a kun man d'a ye mais après comme n ye lagare ye i b'a dɔn an lagarew filɛ n'an ye ko min décidé a ka ca Ala fɛ musokɔrɔba ban man di o ma. Donc n y'a ɲɛfɔ a ɲɛna a sɔnna. N ye sira ta Sogonikɔ place kelen yɛrɛ la don dɔ la 4 heures du matin n kɔrɔkɛw si t'a kalama famille si t'a kalama. Gɛrɛn tun bɛ sigi an yɛrɛ de ka da la. N ye mɔgɔw to sigilen ka wuli ka sira minɛ ka taga. Ne ye mobili ta Sogonikɔ gare de la sɔgɔmada fɛ n ko n b'a fɛ ka taga Gao. Destination tun ye Gao de. Bon n ye gɛlɛya caman sɔrɔ ka bɔ n yɛrɛ faso yɛrɛ kɔnɔ d'abord ka se Gao. An yɛrɛ ka policiers ani sira lakanabaw u y'an sɛgɛn kosɛbɛ hali n'i ka papier dafalen don i bɛ wari sara. Bon o ye n dabali ban kosɛbɛ. Moi je pense que o tun kan ka kɛ étranger la mais anw maliens tɛ. Donc n ye gɛlɛya caman sɔrɔ ka bɔ Bamakɔ ka se Sévaré Mopti fo ka na se Gao. An selen Gao u y'a yira ko u bɛ fɛ ka taga n'a ye Algérie capitale kɔnɔ parce que n'i sera yɔrɔ o yɔrɔ destination dɔ de don i bɛ fɛ ka se yɔrɔ min na quoi o de bɛ kunkolo bɛɛ la. Ni n sera yan n bɛ bɔ yan nɔ n bɛ taa yan ni n bɔra yan n bɛ taa yan. Donc an sera Gao u y'an bila mobili kɔnɔ k'u bɛ taa n'an ye Algérie. Bon 32,000 de tun bɛ ne kun comme transport ye ka bɔ Gao ka taa Algérie. Bon u y'an kɛ camion kɔnɔ on était 50 personnes. Avant k'an bɛ décoller 32,000 de bɛ ne kun dɔw 100,000 b'u bolo dɔw yɛrɛ ni million de départ kɛ. Bon ne kɔni 32,000 de tun bɛ ne kun ka bɔ Bamakɔ. Bon 32,000 in ne tun t'a dɔn n b'a dogo yɔrɔ min na n b'a bila yɔrɔ min na. Bɛɛ i b'a dɔn n'aw bɛ voyager ji bouton dɔ bɛ yen nɔ u bɛ bɔrɔ melekelen don a la. Wa dɔw bɛ wari bila a kɔnɔ finikala sira minnu filɛ nin ye dɔw bɛ wari bila nin bɛɛ kɔnɔ dɔw bɛ wari bila fugulanw kɔnɔ dɔw bɛ wari bila suncɛnw kɔnɔ dɔw bɛ wari bila mɔgɔw ka an lamɛnbagaw ka hakɛ to dɔw bɛ wari bila hali u ka kulusiw kɔnɔ. Donc ne ye n sigi ka miiri 32,000 min bɛ ne bolo n kan ka nin bila yɔrɔ jumɛn. Donc n sigilen tora don dɔ la n ye chargeur belebeleba dɔ de ta Nokia chargeur min kunkolo ka bon. N ye n ka 32,000 n y'a meleke
comme samara siri gari bɛ kɛ cogo min na k'a kɛ comme bolodengɔni bɛ cogo min na k'a siri samara kala gari la quoi k'a kɛ comme bolodengɔni bɛ cogo min na k'a kuru k'a bila chargeur in bara kɔnɔ ɲama ɲama min bɛ chargeur in kɔnɔ k'o ɲama ɲamaw labɔ ka 32 in bila a kɔnɔ k'a datugu quoi chargeur kunkolo min bɛ don courant na donc n y'o yɔrɔ bɔ a la yɔrɔ min bɛ don téléphone na n'a bɛ téléphone charger n y'o tigɛ n m'a dogo dɛ kɔla saki min tun bɛ n kɔ la ni ɲɔgɔn dɔ n y'a siri o juru yan yɔrɔ de la pour que n'u y'a minɛ k'u b'an f'u ye u k'a ye quoi mais u b'a ye fana u b'a dɔn k'a fɔ ko chargeur in man ɲi mais wari de bɛ baara in kɔnɔ et an décollera dɔɔni ka taga 1 heure an bɛ boli la 2 heures an bɛ boli la rebelle bɔra an ye 2 heures sanfɛ ka marifa ci sanfɛ en ce moment fiɲɛ de bɛ ka ci hali i tɛ se ka mɔgɔ lajɛ mais olu rebelle ninnu yɛrɛ jalamugu b'olu kun na verre b'u ɲɛ la donc olu bɛ se ka filɛli kɛ fan bɛɛ fɛ mais anw tɛ se ka hali an ɲɛ waga an tɛ se ka hali an ɲɛ yɛlɛ ka filɛli kɛ fiɲɛ bɛ ka ci fan bɛɛ fɛ ka bɔgɔ don an ɲɛ kɔrɔ k'an kɛ comme si n'i y'an don dugu jukɔrɔ k'an bɔ o y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen cɛ fara muso kan k'an bɛɛ to ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen k'an f'u ye de A à Z i t'i miiri ko wari bɛ se ka dogo hadamaden yɔrɔ o yɔrɔ la ninnu b'u bolo don a bɛɛ la k'a bɔ an lamɛnbagaw bɛ hakɛ to donc u y'an minɛ 2 heures kan on était 50 personnes u y'an f'u ye k'an bɛɛ f'u ye hali fini kala sira hali gileki kɔli hali i kunsigi kɔrɔ hali i kaman kɔrɔ u bɛ cɛ yɛrɛ déshabiller de k'i lajɔ k'u bolo don i fan bɛɛ la ka wari lajɛ an balakaw ka hakɛ to pareil aussi u b'o kɛ hali musolakaw fana na donc u ye mɔgɔw ka wari bɔ u kun 2 heures sanfɛ mais a wagati ne 1200 de bila n bolokɔrɔ en cas n'u bɛ n f'u ye u ka dɔɔni sɔrɔ n bolo ka fisa u kana dɛsɛ foyi fana na n bolo donc 1200 min bɛ ne bolo n'o bɔ k'o yira a la a ko n ka wari tɔ labɔ n ko nin de bɛ ne bolo donc a ye n pousser k'an fara a ye mɔgɔ minnu f'u ye k'an fara olu kan u ye wariw bɛɛ bɔ an kun ten mais wari min sirilen bɛ ne ka saki la n'a bɛ chargeur bara kɔnɔ a y'o minɛ k'o f'u ye k'an ka finiw labɔ papier minnu tun bɛ n ka saki kɔnɔ n'o ye n ka documents ni n ka passeport ni n ka pièce d'identité ye fiɲɛ taara ni olu bɛɛ ye mais n ye n ka saki gansan minɛ k'o don kɔ la ka chargeur kulonnen to saki la donc u tilala an fuyeli la maintenant u y'an bila an ka taa an tatɔ yen nɔ u y'a dɔn k'an bɛna se Nations Unies mɔgɔw ka camp ma comme u y'an ton mobili kɔnɔ camion kɔnɔ comme ni seli sera saga tɛ taga feere yan ka dɔw da i b'a fɔ ko hadamaden bɛ kɛ jardin comme si jardin boîte quoi k'an kɛ pilisi ni mɔni ye k'an da ɲɔgɔn kan ka base biri an kunna u y'a fɔ an ɲɛna ko mɔgɔ si kan'i kunna wuli ko n'an y'an kunna wuli ko bandiw bɛ nin yɔrɔ in de la ko n'an y'an kunna wuli k'u bɛ tila k'an minɛ tuguni dɛ ne b'a dɔn o ye manamanakan de ye parce que a ye mɔgɔw f'u ye k'u ka wariw bɛɛ b'u kun bon jama la comme ne tun bɛ da yan fan na u ye base min biri an kan ne de bolo tun kɛlen bɛ ka base minɛ mais n dalen don pour ne pas que a kana wuli chauffeur continuera a bɛ taa n'an ye an sera niveau dɔ la dɔrɔn ne ye n den ka base kɔrɔta ne ɲɛ b'a sɛbɛnni na Nations Unies direct a jiginna ne kunna n ko u bɛ ka ko dɔw dogo anw na u tɛ fɛ an ka bɔ a kalama k'a fɔ Nations Unies mɔgɔw ka kan bɛ yan donc u tɛmɛna n'an ye quelques kilomètres comme ça u taara n'an ye bɔgɔsoba dɔ la bɔgɔso in jɔlen don k'a kɔsi Nations Unies mɔgɔw ka kan ma u taara mobili jɔ o bɔgɔso in ɲɛfɛ k'an lajigin k'an na don soden kelennin in kɔnɔ an mɔgɔ 50 ka tila ka da tugu an da la bon da tugunen an da la ne ko ne kɔni ye Nations Unies mɔgɔw ka kan ye ne dun ka saki o tora chauffeur kɛ ka mobili kɔnɔ ne t'a dɔn ne bɛna n ka saki ta cogo min na marifa dun b'a bolo ne ko Guinéens tun b'an na Maliens tun b'an na Sénégalais tun b'an na Ivoiriens tun b'an na jamana bɛɛ mɔgɔ dɔ tun b'an na quoi ne ko n balima Ivoiriens ni Guinéens ni Sénégalais ma n ko ne natɔ ne ye Nations Unies mɔgɔw ka kan ye o y'a sɔrɔ aw bɛɛ kun birilen don n ko a ye na an ka bɔ n'u b'an bɛɛ faga u k'an bɛɛ faga a ye na an ka bɔ an ka taga kan in kɔnɔ an ka kule an ka boli an ka taa n ko yɔrɔ in man jan na n k'a filɛ nin yan non hali ne kun ka n'o fɔ i b'a dɔn jama la hadamaden modèle bɛɛ b'a la dɔw bɔra ka ne neni k'an neni sosokan na Guinéen dɔw ye neni parce que n ye laginɛ kɛ n ye san 2 kɛ yen nɔ n tun bɛ balontan na yen Ivoirien mɔgɔ 2 olu farala ne kan
olu ko ne ma ko malien ni tɔw tɛ taa bɔ an bɛ taga an mɔgɔ 3 ka taa o ye kɔrɔ ni dɔgɔ ivoirien mɔgɔ 2 donc olu farala ne kan donc an y'an den ka dayɛlɛ mais ne ka wari sirilen min ka saki la o bɛ chauffeur kɛ ka mobili kɔnɔ bon n'an dun ko k'an bɛ bɔ de ka boli ka taa Nations Unies mɔgɔw ka kan na mais n'an turunela ka taa yɔrɔ dɔ in na ne dun ka 32 bɛ n ka saki kɔnɔ n tɛ se ka taa k'o to yen il faut que n ka taa wari in de ta bon an bɔra dɔrɔn ne terikɛ ninnu commencé ka boli daminɛ ne ko ne bɛ taa n ka wari ta donc olu commencera ka boli daminɛ ne bolila ka bɔ côté dɔ in fɛ comme mobili vitre kun dayɛlɛnnen tɛ ne ye bolo don dɔrɔn ka n ka saki ta ka bɔ an bɛ boli la an mɔgɔ 3 bɛ ka taga rebelle kɛ bɔra an kɔfɛ Touareg don a ko an ma ko n'an m'an jɔ k'a b'an bɛɛ faga a ye marifa ɲɛsin an ma kɛnɛ kolo de kun don maintenant an bɛ bolila ka taa mais an ɲɛ bɛ Nations Unies mɔgɔw kan na a man jan bon anw bolila ka taga anw bɛ boli an bɛ ka ɲɔgɔn gungun an mɔgɔ 3 an si t'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ min na sɛka dɔ min kun bɛ ne kɔ la ne y'o gulon kun de la nka n'a bɛ kisɛ ci n na a k'a ci n sen yan fana ka na n kunkolo sɔrɔ mais o bɛɛ n'a ta n bɛ boli la jusqu'à ce que an sera Nations Unies mɔgɔw ka kan na mais cɛ ma sɔn ka marifa ci an sera Nations Unies mɔgɔw ka kan kɔnɔ an ye kuma ɲɛfɔ olu ye an y'a sɔrɔ Tchadien dɔ de bɛ yen nɔ ale de ye chef ye donc an ye kuma ɲɛfɔ u ye vraiment ne dara la k'a fɔ ko droit de l'homme ko n ko tiɲɛ don hali n'a sɔrɔ olu fana corrompulen don ni diɲɛ mara ɲɛmɔgɔw ye o kɔni o ye ne da Nations Unies na donc du coup an donna an ye kuma ɲɛfɔ u ɲɛna n ko rebelles y'an tɔɲɔgɔnw minɛ n ko bɔgɔso min kɔsinen filɛ nin ye n ko mɔgɔ 47 de b'a kɔnɔ parce qu'on était 50 personnes olu ko a ma k'an k'an sigi k'u bɛ na sisan ko k'olu ka kan in to yan nɔ k'olu tɛ se ka marifa cikan mɛn u tulo la ko n'olu ye marifa cikan mɛn ko dugudenni min filɛ nin ye k'u b'a wuli donc o y'anw assuré an y'an sigi chef yɛrɛ ale ye guinéen dɔ bila guinée sɔrɔsi dɔ bila o nana n ɲininka ko an bɛ français mɛn an ko awɔ an bɛ français mɛn o y'a sɔrɔ n bɛ sosokan yɛrɛ fana mɛn n bɛ n débrouiller dɔɔni n bɛ bamanankan mɛn donc an ye ɲɔgɔn faamuya u ye ɲininka an ye kuma ɲɛfɔ u ɲɛna u ye jɛgɛ najiba dɔ di an ma o y'a sɔrɔ an ye combien de jours k'an tɛ dumuni yɛrɛ dun an tɛ kɔgɔmafɛn sɔrɔ ka dun n'a bɔra biscuit la ne yɛrɛ une semaine de kɛ ne tɛ taa ɲɛgɛn na après u ye jɛgɛ naji di an ma ani ka dumuni boisson ni jisumaw sigi an kɔrɔ donc an ye dumuni kɛ u ko an ma ko u bɛna mɔgɔ bila ka taga so in kɔnɔ u ye sɔrɔsi mɔgɔ 3 k'olu bila k'olu ka taa bɔgɔso in kɔnɔ ka taa mɔgɔ minnu bɛ yen ka t'olu libérer donc olu ka tenue n'u ka samaraw don ka marifaw bila u kɛrɛ la ko anw ka bila u ɲɛ ko ka taa yɔrɔ yira u la bon j'avais peur mais ni marifatigiw bɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ assurer dɔɔni i bɛ hakilina tigɛ bon ne tugura u nɔfɛ comme ça an taara sɔrɔ u ye mɔgɔ 47 ye u y'a dɔn ko anw bɔra so in kɔnɔ dɔrɔn u ye mɔgɔ 47 ye u y'olu kɛ mobili kɔnɔ tuguni ka taa ni olu ye anw taara da in dayɛlɛ an taara sɔrɔ mɔgɔ foyi t'a kɔnɔ donc olu ko sansi b'anw de la k'olu tɛ se ka boli u nɔfɛ donc ko an ma k'olu bɛ min fɔ an ɲɛna ko n'an bɛ se ka segin k'an ka segin ko sinon ko min b'a ɲɛfɛ k'o ka jugu ni nin bɛɛ bon ne ni minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n t'olu kɔni t'a dɔn mais moi j'étais déterminé k'a fɔ ne bɛ bɔ yɛrɛ de quoi voilà segin kɔ kuma kɔni tun tɛ ne ka histoire la faut que ne tun ka taa de donc u ko an ma ko n'an bɛ segin u bɛ se ka mobilitigi dɔ sɔrɔ an ye min bɛ taa n'an ye Bamakɔ gratuit an tɛ transport sara k'u bɛ n'an bɛ fɛ ka taa Niger de ko mobili dɔ bɛ yen nɔ o kan ka wuli vendredi don sɔgɔmada fɛ bon an sɔnna n ko min bɛ taa vendredi sɔgɔma an b'o kɔnɔ parce que ko in kɛra ka bɛn jeudi donya de ma donc an sira Nations Unies mɔgɔw ka kan kɔnɔ dugu jɛra u y'an bila mobili kɔnɔ ka chauffeur kɛ présenté an na ni chauffeur kɛ taara comme ça donc an bɔra Nations Unies mɔgɔw ka kan kɔnɔ sisan k'an kun da Algérie kan bon an bɛ ka taa an sera rebelles ma fana minnu yɛrɛ sigilen bɛ yen nɔ Mali tilali kama olu y'an minɛ k'an lajɔ k'an ɲininka pièce d'identité la
an ye fɛnw papier kɔni tun tɛ ne bolo parce que fiɲɛ taara ni ne ka papier ye u ko k'an bɛɛ ka 1000 sara ko ka tɛmɛ bon 1000 wari bɛ ne bolo mais ne tun tɛ se k'an bolo don n ka wari kɔnɔ a bɛ chargeur baara min kɔnɔ ko n b'a labɔ o ɲɛna n siranna u kana na nata wari fɛn fɛn bɛ n bolo k'a bɛɛ minɛ donc du coup ne y'a fɔ ni Ivoirien minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ n ko a ye 1000 juru donna